Hare
तो प्रभु माइक्रोफोन माइक्रोफोन का एक संगे मंगलाचरण हम गाइबा ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनचरणं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाय। तो अनेक आवाज करते बंद कर बंद करो शांति। हरे कृष्ण। तो आमर ए वर्ष तृतीय वार्षिक गीता स्टडी कोर्स सम्मेलन अनुष्ठित होची। तो प्रतिवर्ष ये सम्मेलन आमर पूरी परिक्रमा समय हुए। तो पूरी परिक्रमा हल हवा फल आम मैंने बेसी अनुष्ठान को फोकस कर पारनु। तो महाबाबू कहले जे आम अन्य समय करवा। मुगल ठीक है शुभ से शीघ्र 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 करवा। तो यही अनुष्ठान मुख्यतः आमर इस्कन पुरी सिपासुर बोली गीता करस्पंडेंस कोर्स और गीता स्टडी कोर्स पक्षर आयोजित कराई। तो जिते बड़े से कहले आमर 3 दिन अनुष्ठान हम। तो मु भाविली ठीक अच्छे। तो ये 3 दिन गीता स्टडी कोर्स जो न कर श्रीधाम पुरी आसी आम मान सागर एक संगे रहा इच्छा कर आसीपारे। ओडिशार विभिन्न प्रांतर किसी भक्त आगे किसी भक्त आसिक पहुँचे। यही वर्ष छोट आकार ये अनुष्ठान कराहब। ये अनुष्ठान लक्ष्य हूँ अल्प भक्त मान नहीं करवा। ये अनुष्ठान लक्ष्य हूँ अल्प भक्त मान नहीं गोटे अनुष्ठान करहब जो आम मैंने शुणी पार ना। हरे कृष्ण। आम मैंने एक सागर बसिक साउंड ठीक कर मधु शुणा ना दुटे बक्स ना कि एखाने शुनते पार। यदि पचर न शुणी पार्टी आसतु जोर आवाज देते देख साउंड कि घम घम साउंड कमा तो प्रभु जी साउंड कमा। जो मैंने आसपे ये बस कमा देवे पाखे शुणिपारे। हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। तो
এই অনুষ্ঠানର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଜପ କରିବା, ତୋଟା ଗୋପୀନାଥରେ ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏସବୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେମାନେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। এটা ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାଇ ହଉ ଏଥର ଯେହେତୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଲା ନା କି, କେବେଠୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ, ରଜ ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ? ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବ ନା କି। ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ এই উৎসব পালন করবে, পিঠা খাইবে না কি, পিঠা খাইবে, দোলি খেলবে, ঝিও মানে সব দোলি খেলবে, নূয়া ড্রেস পিঁধবে, তো বিভিন্ন রয়েছে। তো মতো ভক্ত মানে কহিলে যে মহারাজ বেশি ভক্ত আসিপারে, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି না ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଳନ କରିବେ, ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତ ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି କାଲି ମୋ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ କହିଲି ତ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ନା ରଜ ଛୁଟି ପାଇଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ? ରଜ ବୋଲି ଘରେ ରହିବେ ନା ରଜ ବୋଲି ବାହାରେ ବୁଲିବେ? ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମହଲ ଦୁଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ରଜ ଛୁଟି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳେ ଯିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ରଜ ଛୁଟି ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେନି ଘରେ ସେମାନେ ମଜା କରିବେ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାହିଁକି ଏଠି ରଜ ଉତ୍ସବ କାହିଁ ନ କରିବା? ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆମର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଶିପାସୁରୀ ବୋଲିରେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି। ସବୁ ସେଠି ଆମେ ଆସିବା ରଜ ଉତ୍ସବ କରିବା। ଏଠି ବହୁତ ଦୋଳି ଲଗାଇବା, ସବୁ ଦୋଳିରେ ପିଲାମାନେ ବୁଲିବେ, ଝୁଲିବେ, ପିଠା ଖାଇବେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ 3 ଦିନ ରଜ ଉତ୍ସବ କରିବା। ଯେମିତିକା ସିଦ୍ଧାମନ୍ଦି ବେଳକୁ ଶରତ ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲେ ନବଦିନରେ, ଶରତ ଉତ୍ସବ, ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଶରତ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ଆମେ ରଜ ଉତ୍ସବ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରୀକି ଆସିଲେ। ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିକି, ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିକି ଆମେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ସେଇ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ଆଜି କାଲି ପରଦିନ 3 ଦିନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆସିଛେ, ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଆମମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାଲି ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଗୀତା ଷ୍ଟଡି କୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, କାଲି ଆମମାନେ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମମାନେ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। এই 3 ଦିନ 3ଟା ଅଧିବେଶନ এই ଭାବେ ଆମମାନେ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଏ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ଭାବରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେବ, କୁଇଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରାହେବ। ଆମମାନେ କାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଭୋର 4ଟାରେ ଆମମାନେ ଯିବା ପଛରେ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ। କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛ ହାତ ତଳ। ସେଇ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମମାନେ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଜପ କରିବା। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜପମାଳା ଜପ ବ୍ୟାଗ ଅଛି ହାତ ତଳ, ଯେଉଁମାନେ ଜପ ବ୍ୟାଗ ଜପମାଳା ନଥିବ କିଛି ମହାବାହୁତ୍ୱ କିଛି ଜପ ମାଳା ଠିକ୍ କରିବେ, ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଜପ କରିବା। ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ
श्री जगन्नाथ कथा श्रवण करवा। जगन्नाथ कथा श्रवण करने पूर्व तांकर धाम संपर्क से धामर नाम निज ना अनुसार धामर नाम रखिले तार नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। यही पुरी धामर नाम हूँ नीलाचल क्षेत्र। नीलाचल नीलाचल तो आम ओडिशा रे नीलांचल कहते ना कि नीलांचल कहते आउ कहते नीलांचल जगन्नाथ केते लीला कर नीलांचल केते लीला कर नीलांचल शब्द मान कौन नील अचल नीलांचल 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 कि लीलांचल नीलांचल लीला कर नीलांचल नीलांचल नील और अचल नील माने नील अचल माने जहाँ चल प्रचल हुए कुछ पहाड़ पर्वत नील पर्वत से धाम नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम 10 अवतार क्षेत्र 10 अवतार भगवान विभिन्न अवतार जगन्नाथ को प्रकाशित होती 10 अवतार क्षेत्र। यही धामर नाम हूँ वृश्चिक क्षेत्र। वृश्चिक क्षेत्र जगन्नाथ प्रकट हवा पर पूर्वर ये धाम नरसिंह भगवान जिते आप जी पुरी मंदिर दर्शन करने मुक्ति मंडप पाखे गोटे मंदिर अच्छे आदि नृसिंह मंदिर कहुए ये आदि नृसिंह भगवान जगन्नाथ से प्रकट हवा पूर्वर ये आदि नृसिंह भगवान जो नृसिंह क्षेत्र कहुए जगन्नाथ जो पूजा अर्चन हुए वो शुणी जगन्नाथ तार कौन मंत्र ना जो पूजा हुए नृसिंह मंत्र पूजा हुए गोपाल मंत्र पूजा हुए तो नृसिंह क्षेत्र कहुए जगन्नाथ पुरी की भूस्वर्ग कहुए मर्त वैकुंठ कहुए ये विभिन्न नाम इस स्थान को नामित करा जो जगन्नाथ पुरी धाम। ठीक है तो जगन्नाथ पुरी धाम प्रकाश केमती प्रकट है जमी जगन्नाथ पुरी धाम उत्पन्न है देखो धाम हूँ नित्य किंतु भगवान नीलाचल कौन नीला को अवलंबन कर लोक मान गोचरीभूत कराती पुरी धाम के गोचरीभूत है बहुत प्राचीन समय कथा जिते गयासुर गया नाम गोटे असुर था से गयासुर को उत्पात करता तो भगवान आसिकी से गयासुर को दमन करें वध करले मारे दमन करले मान कौन करले चरण दे से गयासुर को चपे रखिले तार नाम है गया धाम हिंदू मान मध्य बहुत सुप्रसिद्ध हिंदू मैंने पिता माता पितृपुरुष श्राद्ध पाई जीवन थोड़े गया धाम दर्शन करके विष्णु पादपद्म दर्शन करेंगे पिंडदान करेंगे तो भगवान का चरण स्थापन करके सत्य को दबे रखते सत्य एवं भी से अच्छे भूतल शास्त्र वर्णन रही भगवान से गया असुर को प्रशमित करके उत्कल भूमि की आस उत्कल वर्तमान नाम हूँ ओडिशा पूर्वर ये नाम था उत्कल बहु पूर्वर यही राज्यर नाम था उग्रदेश जो सत्यजुगे इंद्रदमन महाराज ये स्थान को आसिले स्कंद पुराण वर्णन कराऊँगी से
এই সাম্রাজ্যের নাম হল উগ্রদেশ। উগ্রদেশରୁ ଓଡ଼ିଆ বা ଓଡ଼ିଶା ଏ ଶବ୍ଦଟି ଆସୁଛି ବା ଉତ୍କଳ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେଠି ଗୟାସୁରକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିକି ଏ ଉତ୍କଳ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର 4ଟା ଆୟୁଧ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମକୁ 4ଟା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ। ଏ ପୁରୀରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ। ସେ ପୁରୀର ନାମ ହେଲା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ, ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଯାଜପୁର ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସେ ଗଦାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ, ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସେ ପଦ୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ, ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର। এই ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ 4ଟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଉପାସିତ ହେଲେ। ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରୂପରେ ଉପାସନା ପାଇଲେ। ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରରେ ଦେବୀ ବିରଜା ଉପାସନା ପାଇଲେ। ଆଉ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସେ ଉପାସନା ପାଇଲେ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପଞ୍ଚ ଉପାସନା କଥା କହିଛନ୍ତି, 4ଟାକି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ, ଶୈବମାନଙ୍କର ଶିବ ଉପାସନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ଶାକ୍ତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପାସନା ବିରଜା ପୀଠରେ ହେଲା ଯାଜପୁରରେ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ସୌର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା କୋଣାର୍କରେ। ତ এই 4ଟା କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତ এই 4 କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି এই ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ନା ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳି। ଶଙ୍ଖ ନାଭିରେ, ନାଭିସ୍ଥଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବୀ, ମହାଦେବ, ମହାବୀର ଏମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। এই ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଇଜ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଆକାରଟା। ଆଉ 5 କ୍ରୋଶ ମାନେ 2 କ୍ରୋଶ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, 3 କ୍ରୋଶ ସମୁଦ୍ର ବାହାରେ। এই 5 କ୍ରୋଶ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ନା, ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ ଅଛି, ଗର୍ତ୍ତ ଭଳିଆ ଅଛି ନା, এটা ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଉପର ପର୍ସନଟା ଭୂସ୍ଥଳରେ ରହିଛି। এই ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର এই 5 କ୍ରୋଶ ପରିମିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବହୁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଏ ନୀଳ ପର୍ବତର ଉପରେ, ନୀଳ ପନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ତୀରରେ, ନୀଳ ପର୍ବତର ଉପରେ, ନୀଳ ପନ୍ଦରର ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ମାଧବ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ନୀଳ ମାଧବ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ এই ନୀଳ ପର୍ବତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ, ସତ୍ୟଯୁଗଟା ବାଲି ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲା। ଏବେ ସୁନାର ବାଲି ଥିଲା, ସୁନା ତିଆରି ବାଲି ଥିଲା। ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ସେ ବାଲି କ'ଣ ହେଲା? ମାଟି ବାଲି ହେଇଗଲା ନା, ଭଲ ହେଲା ନା ଖରାପ ହେଲା? ଭଲ କାହିଁକି ହେଲା? ସୁନା ବାଲି, ସୁନା ଭଲ ହେଲା ନା ମାଟି ବାଲି ଭଲ? ଆମେ ସୁନା ବାଲି ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା, ମାଟି ବାଲି କିନ୍ତୁ ଭଲ। ଯଦି ସୁନା ବାଲି ଥାନ୍ତା ତ ପୁରୀରେ ସି ବିଚ୍ ନଥାନ୍ତା, ତ ବସ୍ତାରେ ଭରିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସୁନାକୁ ମାଟି ବାଲି କରିଦେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବିଚ୍ଟା ରହିବ, ତାକି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ବାଲି ମାଟି ବାଲି ହେଇଛି। ଆଗରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାରେ ଆବୃତ ଥିଲା। ତ
तो ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନଥାଏ ବସ ଆମେ ତ ଧରିଗଲୁ तो स्वर्ण बालुका हरे कृष्ण हरे गो तो शास्त्र वर्णना कराई पुरी धाम रे भगवान ब्रह्मांकर प्रथम 50 वर्ष से नीलमाधव रूप अवस्थान करते और द्वितीय 50 वर्ष चतुर्था मूर्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन रूप प्रकाश करते ब्रह्मांडर पूरा आयुष हूँ 100 वर्ष आम मान नुह मापरे नुह सूर्य मापरे आमर सत्य तृतीया द्वापर कली 1000 थर है गोटे दिन हम आ 1000 है गोटे राति हम से ब्रह्मांडर गोटे 30 दिन गोटे मास 12 मास गोटे वर्ष 100 वर्ष से बंचे कहुए कल्प ब्रह्मांडर गोटे दिन को गोटे कल्प कहु 30 कल्प गोटे मास 12 मास गोटे वर्ष प्रथम 50 वर्ष को ना पूरा ब्रह्मांड जीवन को परा कहे परा प्रथम 50 वर्ष परार्थ माने जीवन अर्थे तो प्रथम 50 वर्ष भगवान नील अंदर मध्य नील माधव रूप अवस्थान करते चतुर्था मूर्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन रूप प्रकाश पाए भाग मुझे उपस्थापन करी जगन्नाथर पुरीर विभिन्न नाम एवं धाम केमिका प्रकाशित है।